So yun mga katropa, at maggagawa naman tayo ng video vlog ngayon. Bali ang ang set na ngayon is Mandirigma versus Josam. Jumbo doing blend. Bueno, pass to Adol. Adol, wala tira, rebound. Bang! 3 points. Depensa lang, depensa. Bagong tuklas. Big Bakit to guys? Lakas ng hangin. Wala tira, rebound. Update sa'yo yan. Bawa. Update. Tratra. Oh, rebound na. Belo. Pass to Bueno. Foul. Foul. Montanilla, number 20, number 7. Fielding. Dalawang libre pa po gusto para kay Bueno. Unang tira, naka-Jordan pa siya. Nice. 6 minutes and 52 seconds. Pangalawa. Wala. Boy, di kita tino. Harap. Ate, na yung konti dyan. Baksa. Galing rin. Pangalawa, wala. Huli. Montanilla. Good for 2. Montanilla. 6 minutes and 20 seconds. Nice on update. Nice. Basket count. Wala pa rin ang tira. Ang niya yung nagdadrive. May dala ng bola. Pasok. Wala oh. Stay pa rin. Huli. 3 seconds. Sumalimlim. Sumalak na. Wala. Nice Sa'yo na pare, sa'yo na. Grabe, dito na yun Yan siya, Gigi. Nice Marlon. Nice. Bueno. Montanilla. Huli. Nandiyan na, kulang start. Diretso. Out pass to Bueno. Walang scorer. Bueno, wala pa rin natira. Ang score. Kalimlim, paso to. All 6 pala, all 6 mga katropa. Hindi. Paso data sa labas. All 6? Wrong two. Wala tira. All 6? Ba't gano'n ang ba't gano'n yung score? Tres eh. Montanilla, wala pa rin natira. Yun. Fast break. Easy. So yung mga katropa, first quarter pa to Mandirigma versus Josam. Ano. Taiwan tayo Lukang. Kaya nga eh. Bola ng Josam. Patrat. Gusto. Pass to Sibuli. Huli. Nice. 15 seconds to shoot. 3 seconds oh. Nice. Wow. Pass break tayo ha. Pass to Kalimlim. Huli. Seboling. Lapit ng konti, lapit. Exactly 4 minutes remaining time. Tira. Ay, sobra, nangin. Justo. Montanilla. Binubukas sa Yun, ilalim. nice reverse. Montanilla. Di pa 8 pa lang. 3 minutes and 35 Nice seconds. patang. Yun. Tatlo, apat. Pasok takot lang. Nice. Wala tira. Bueno pa rin. Tira. Tukan sa gilid. Yun. Good for 2. Ayaw may lapit. Ay, pre. Gusto. Good for 2. Yun. Sabuna tayo ng Sabuna. Pahuli-huli red team. Sin Sabuna, number 20. Bola dito. Takbo. Pass
Paso. Tatlo, biyay. Kagigla, pasok kagigla, pasok kagigla. Nice. Kagigla. Nice. Then back to the ball game. Traveling pa yan kanina. Red ball, red ball. Kagigla, paso, Belo. Kagigla. Paso, Belo. Yun. Belo, sumalaksak. Montanilla. 35 seconds. Harap. Kalimlim. Paso, Abraham. Yan, konti yan. Nice. Ganyan. Uy, haras lang, haras. Haras, uli. Balik. Haras. Yun. Nice layup. 15 seconds. May mga tropa. 15 seconds na lang. 10 seconds. Uy, kapos. Wala ang tira. Montanilla. 5 seconds. O yan, harapin mo na, pre. Montanilla. So yung mga tropa tapos na first quarter. Lamang ang mandirigma. So yung mga katropa, second quarter na. Init dito ngayon. Sa open court. Bola. Kuha bola. Balik mo. Uy, sayang bola. Depensa. Depensa, yan. Haras ng konti. Huli. Foul. Foul boy. Taas kamay lang. Sinigasan niya kasi yung katawan niya. Haras. Wala yan. Yun. Kapan talaga dapat. Taas konti. Paso, Kalimlim. Paso, Abraham. Paso. Portanilla. So good. Rebound, Kalimlim. Ngunit may foul. 2 libreng pagubos daw para kay Kalimlim. No good. Sabay. J. Ang pangalawang tira. Ayun, wala pa rin. Uy, nakuha pa. Kalimlim sumagaksak. Montanilla. Nice, Ronel. Nice. Baba. Oni. Depensa. 15-20 score. Haras lang konti. Depensa. Balik na din. Yan, ganyan pre, ganyan. Haras. Yun, counted. Tama na. Ay, isa lang po. Wala. 6 minutes and 9 seconds. Bueno. Wala tira. Yan bola ang tinawag. Ang bola napunta sa yellow. Red, ha? Dito. Yellow wall. Maring Abraham. Huli. Husto, bumaba. Husto sa ilalim. Dinukot. Ngunit may pito na naman. Nice. 5 and 46 seconds of play. Ang una. Yo. Antot pa. Palit ba si ano? Sabi mo That's true. Yun, good. Tapos palitan nyo rin ano. Kumaya na tayo mag-ano. Kasi ano, hindi 8 lang. 2 lang. Sa ilalim. Maring Abraham. Yun. Huli. Montanilla. Wala pa rin. Mas. Kulang sa kahit ng labog to. Wala pa rin. Lumakas naman ang tira. Yun, wala. Play ang pinawak ng bola. Ibigay sa ilalim. Gusto. Uy! Nice. Taas! Abraham, pasi Gusto. Yun, number 77. Kaligla.
Kagigla, pass tuturo. Arthur! Baba na, baba na. Pasa na. Yun, break. Pasok ka, Kagigla. Nice. Nice one. Sub daw, sub. Share time, sir. Share time. Boss, oras tayo. 10 minutes and 49 seconds. More. Ayun, Benga. 3 points. Uja, labang walang pito. Nice one. Penalty na ba? Penalty na? O shooting, shooting foul yun? Kagigla, wala line. Go for one. Para may tatakbo na. Pasok kaya pangalawa. Complete. Only complete. Pag nag-aero na isang punta. Ayun, Pumasok. 2 points. 2 points. Score 25-26. At to the ball game. Ay, ayun. Pre, baba na isa, baba na. Baba na, oh. Yun. Nice. Nice one. Nice. Diretso. Nice. Nice one. 2 minutes and 30 seconds. Huli. Nice, ganyan Carlo. Glenn, sa ilalim. Unang tira. Paldo pa rin. Huli, oy. Stepin, oh. Wala. Bang! Natin. Same ball ang dinawag. Last touch. Data. 2 minutes and 11 seconds. 2 and 11 seconds to play. Ikot bola. Yun. Sumipat sa 3. Ay! Enta. Ang kinain. 1 minute and 15 seconds. Tanila. Yun, nice one. Huli. 1 minute. 1 minute. For Tanila. For Tanila. Second quarter na to? Second na to? Oo. Second na. Third na? Second pa lang. Time out lang yun. Ay, time out lang yan? Time out lang yun. Kala ko. Nice rep. Rep. Alam na. Katropa pala. Katropa black. Lumabas yan ako agad. Sige. For Tanila. Wala. Wala tira. Pangalawa. Dalawa kayo. Ayun na. Guy. Nice. You know, nice layup. Hindi. Oh, haras na konti, haras. Lapit na konti, pre, lapit. Wala na to. Titira to. Time. Bang! For Tanila. 3 points for Portanilla. For Tanila. 2 point ang nagilid. Wala. Big rebound sa limlim. Huli. Huwag na, pre. Eh mga katropa, tapos na second quarter. Score 31-32. Balik. Change court tayo mga katropa. Yun. Malimlim. 15 seconds to shoot. Patay. Lobat GoPro ko. Na doon sa 3, 4. Number 9 rebound. Diretso. Nice. Yun, nice light. Melo. Dalawa kayo ha. Tatlo. Pasok ang bigla. Gagigla. Yun. 3. Masok. Kala niya yung shoot eh. Wala ka talaga. Yun, AC layup. Malimlim. Good for. Sayang kasi nagsalita si ano. Foul number 9. Madumi daw, pre. Dapat kasi di kasi nagsalita doon. Bueno rebound. Paso. Gagigla.
Kakikla pa rin. Ay, sitaw. Ay, huli. Foul number 9. Yun. May mga katropa, unspo daw. Hinawakan kasi yung ano, player. Makinig. Ayun, makinig daw. Hands po kasi walang defender sa unahan. 2 shot plus ball possession tayo. Kasi hinila ni Homer, huwag ganun. So pag nga ganun katropa, bawal kasi yun. 4 minutes and 16 Depende yan seconds. sa ano, sa 4 ano ng minutes and paliga. 16 seconds. So pag ganun, bawal. Unspo yun. Unang shoot, pasok agad. 4 minutes pa. 2 shots plus ball position ang binigay sa Josang. Sab. Sabo na tayo, rep. No, pumasok na si Idol, oh. Sino? Ayun, si Marasigan. So Kalimlim, bumay. Kalimlim, trip pa, nakatira, husto pa. Husto pa. Yun, shoot. 3 and 52. Ay, sayang. Tira mo na! Nice! Yun! Wow! Yun! 3 points by number 77. Saras! Data. Pagpahinga mo ulit si Marlon, no? Pasok Fontanilla, pasok Kalimlim. Kalimlim sa 3. Wala. Yun, no good. Husto pa. Yun! Hindi tumatawag. Yun, back to the ball game mga katropa. Score 41-44 in favor of Mandirigma. 3 points lang ang lamang. So yun mga katropa, ang ina-upload ko lang dito is mga highlights lang. Hindi talaga buong game kasi maano, haba. Ang dami ginagawa nila, binabantayan nila. Last 2 minutes. Fontanilla sa gilid. Yun, 3 points by Portanilla. Yun, nice layup. Shot by number 13. Mga katropa, last 49 seconds. Lamang ang Mandirigma, dalawa lang. Ay, isa lang pala. Data. Ayan niya, pre, bantayin niya, bantay! So Fontanilla. 12 seconds to shoot. Uli! Sige, sa ilalim. Tatlo, bigay! Diretso, pare! Nice layup. May kasama pang foul. Foul number 14, Data. And 1. Shoutout para sa mga referee natin ha. Si Bro Luis at saka si Bro Data. 18% Melvin. Last 19 seconds. 19 seconds of play. Lala shot. Last shot. 19 seconds, ha? Last shot. 4 points. 15 seconds. Galaw, Arlo. Bigay! 10 seconds. Buwa! Tira! Ayun, nakuha pa. Ay, wala. Saba! Ayun, end of the third quarter. Na, fourth quarter. Sa atin, nag-jumble kanina. Sa inyo ang bola, sa inyo. Sa inyo ang bola. Sa atin, nag-jumble kanina. Yung araw. Yung araw, Yung araw. yellow kanina. Araw. Nice! Yun, nice movement. Diretso mo na! Yun, Nice! nice layup. Mamaya! Oo! Pumeke. Yun. Ang ganda. Abraham. Paso, Husto. Ayun, ganda ng pagkakalayap. Okay, diretso mo na, pre! Okay, tira mo na, pre! Yun, nice. Dumiretso, number 77. Ayun, pumasok. 54-57. Tira, pre! Tira mo na! Yun, nice. So yung mga tropa, parang uulan pa. Pre! Tingnan nyo ang kalangitan nyo. 1 minute and 7
Bola, kuha! Ayun mga katropa, 20 seconds Bigay lang. na! Bigay! Yan! Foul, foul, foul! Pre, kuha, bola! Bigay! Oras! Okay, diretso! Tira mo na, wala nang oras eh! Nice! Yun, shot pa. So yun mga katropa, panalo ang Mandirigma. At wala na sigurong ano, fourth game kasi ano, parang uulan eh, oh, mga katropa. Official score 61-66. Ano na? Wala pa. Tapusin ko lang to.